Wikipedia, no? There. Again, this is all my bossing, no? Then Susan, Ma'am Susan from YouTube, sorry page from the Google, no? So again, so here, our management, abit, palitan ko po na. So nangaloy, so yung nanir ni siya, no? This is from the Harvard po no? Sumo ni siya, mura po ni siya nangaloy, o kanang bitang linya sa kanang household, kanang sa tumbalay, tubo, by which tubig, no? Tubig mo na ito i-translate og blood, no? So yun nanir ni siya, no? Mo lagi na og mapiit dire ang artery or ang hose, tamakan nimong hose, di na ginakagi ang tubig or blood flow sa tuwa, no? Which what happened to you, ang kini siya, no? Duha kadagkong artery ga-supplied sa imong brain, no? By which lagi, mo lagi na nga, kusog kayo na siya because of the party, no? Kani bitong, mo ni gitawag daagi na statistics sa stroke, no? Nga, kani lagi, especially for the Cebu, by which lagi more celebration, kanang November 1, dayon mga party, bonuses, dayon Christmas, dayon napagid ato ay sinulog, no? Napagid Chinese New Year, sunod, no? By which wa lagi may exercise, by which ang pagmahay, no? Money I do it para pag-educate, no? Especially for the poor, lagi. So here, lagi nga loy, kini siya naklag up ng artery, by which no nga, naglisod og supply imuhang heart, no? By which who pumps the blood is the heart, no? So the most important thing is the heart. Mo lang yun nga, ato nanggi study nga pinaka number 1 man ko sa US and the whole world, the John Hopkins and Harvard Medical School, by which I base their ideas, no? Mo lagi tong Arwin argumenter na to, ipaspas mo to makapaspas mo, no? So here again, dili na to ila driso nang noy na based no Harvard Health Publication, no? Harvard Medical School exercise stress test, no? Again, all we base in America yun na, no? So nang loy mao lagi ni siya, no? Og diri mapiit ang imong artery, ngunang mo sakit mo nam ang pain and numbness kay wala may pagkaon. Maani lagi ni siya papasabot, no? In layman's term, who pumps the heart, the blood, the heart. No? Again from the American Heart Association, exercise stress test. Then follow this one, yeah? Again. So here from the Texas Heart Institute, there you know, what is stress test? Everything is stress test by which nga mauna siya medicine for the millennium, by which naalagi ito'y karaan. Here, ang ilaha is herbal medicine, but mao lagi na masubraan na adto na si mga kidney, no? By which lagi yung money na ni siya. So here, Ben, palitan ko po Ben. Again, thank you kay Ben, matabunan lang ko ha. Gani din money gid. Ha? Money gid yan. Kumpuli ko ng aloy, but yun nga, pakatao mong gusto kong papagmamang na honest and pure care, no? Yes, so again, naglisod na iyang heart o distribute of blood by which manakit na nita na niyang kalawasan, no? Kaya wala may pagkaon kay hinay mga kay naghigda man eh, mao ni, no? Nga, manaata ng unlimited na sakit, mo ni gitawag died cellular network o potential sa smart globe o sun, no? There. Again, karon makakaon naman siya karon, ini kaugmaan niya, magic, no? Indot na kayo ni. Ano daga naman ang kuan. Kana ang blood, no? Kay kani mo heart, hinin kay kapampi ang gibuhat, no? Akong gitabangan, no? Akong gi-massage by with the blood pump. So, here, Jumel treated at the hospital also, no? Again, 5 ni sa kabuk by which katong kinagabihan nako katong kuma nga mama sa doktora dito sa Soto, by which nga giuslan akong phone na sus na delete noon to, no? Wa ko ebidensya to by which lagi after a day, no? Ipagawa sa ito kuma di na gid mong lihok by which ato lang istoryahan ito na massage, no? Pagkaugma asa to ako ng piti ni mata na, no? Again na ako ebidensya na, no? It's all about eyes and ears, no? So here ang pagkaon sa imong muscles is blood, no? Who pumps it? The heart, dawit lagi wa pa matay ang isud man ligitad lakaw, isud no? Again is education. Niya umma magkinahanglan lagi nito. Dili pa. Kana siya initubig ng aloy, no? Sa about here, wa pa man tay contracture by which wa pa mapilit ang imong joints, no? So mag-take about siguro mga 2 weeks, 3 weeks, wa na magpilit ka nimo na tong mini hot packs and dance, no? Kani siya, mulagi na akong inan nga mas nindot, mas madali. Kaya by which lagi, sa Amerika, they're based no nga na, again, it's like, helicopter ka, hindi kayo. No? Okay? Every seconds count. Muna itong equal-factor, no? May sitting. Sakto nila, mo tayo nga, educate nila mo.
Malagi ni unya dili man ako study from the Harvard, Hopkins, no? Unya British Heart Association and American Heart Association and British Heart Foundation. No? Again, time to 1 minute more. Okay, then here the time 20 minutes. Yan atong tangtamon. Again, thank you. Yan, so here malagi na education teacher ni siya, teacher by which lagi nga katong retired lieutenant from Florida, you're an intelligent teacher by which 14 years in making. Again, thank you.